রান্নার মাসি আসেনি, আর 2 মিনিটের জন্য আমি মেয়ের টিফিন দিয়ে পাঠাই এই 12টার সময়। দিয়ে পাঠাবো বলে এসেছি, এরা আমাকে ধরে একটার পর একটা ভিডিও করাতে বসে দিয়েছে। বাট কি করব, মানে এত সুন্দর কালেকশন এসেছে, এটা মানে আমাকে আনবক্সিং করে দিয়ে যেতে হবে, না হলে मतलब अगर मैं इसको अनबॉक्स नहीं करूंगी तो ये लोग इसको मतलब टैगिंग चेकिंग ये सब नहीं हो सकता। तो मुझे मतलब नेचुरली भी अनबॉक्सिंग करना ही पड़ता। और मैंने वो लोग मेरे टीममेट्स बोल रहे दीदी अगर आप अनबॉक्सिंग कर ही रहे हो तो एक वीडियो भी बना ही दो प्लीज, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मासी नहीं है तो मैं डिप्रेशन में हूँ, और मैं डिप्रेशन में हूँ तो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो ये एक लॉन्ग सर्कुलर मतलब प्रोसेस है, जब तक मासी वापस नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कर सकती। तो दिस इज अ साड़ी, अ ब्यूटिफुल बेंगल कटन, एकदम পুজো স্পেশাল, এগুলো দুর্গা পুজো স্পেশাল এন্ড সামথিং ইউনিক। সবার পেজে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা কিন্তু নয়, বাংলার তাঁত, বাংলার ধনেকালী যে জরি চেক তাঁত, তার মধ্যে আমরা কাঠদানার কাজ করিয়েছি। শাড়িগুলো একটু ক্লোজলি দেখাতেই হবে, ঠিক আছে? এই এত সুন্দর শাড়ি ক্লোজলি দেখানো না দেখালে হবে না। এটা লাস্ট টাইম এসেছিল আই থিঙ্ক 10-12 কি 20টা পিস এসেছিল, আমার মনে নেই। বাট ওপেনিং ভিডিও থেকেই অল সোল্ড। তো এইবার কিন্তু প্রচুর পিসেস এসছে। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, এটার সাথে আমরা দিয়ে দেবো। ব্লাউজ পিসটা আমি খুলে দেখিয়ে দিই। তাঁতের শাড়িতে ব্লাউজ পিস থাকে না, এটা আমরা আলাদা করে করিয়ে দিচ্ছি। এই যে পুরো কাঠদানা ওয়ার্ক দিয়ে আমরা একটা টিস্যু ব্লাউজ পিস দিচ্ছি, তার সাথে পিওর एकदम धोनेकाली ताঁতের মধ্যে কাঠদানা ওয়ার্ক, একদম এক্সক্লুসিভ। আপ পেহনোগে আপ হি পেহনোগে। প্রাইস রেঞ্জটা এখনো পর্যন্ত প্রাইজিং হয়নি তাই বলতে পারছি না, একদম হোয়াটসঅ্যাপ করুন, आप लोग व्हाट्सएप करेंगे मैं बता दूंगी, ठीक है? कलर ऑप्शन सिर्फ देख लेते हैं आज, क्योंकि ओपनिंग वीडियो है, मैं ज्यादा मतलब खोल खोल के दिखाने जाऊंगी तो इतना सारा एक बस्ता माल है, कंप्लीट ही नहीं होगा। वाओ, दिस इज अ नेवी ब्लू, ब्यूटीफुल कटाना वर्क, নেভি ব্লু তাঁতের শাড়ি, প্রত্যেকটাই কিন্তু উইথ টিস্যু ব্লাউজ তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? अगेन ओह, জাস্ট ওয়াও, জাস্ট ওয়াও, অসাধারণ, ফাটাফাটি। প্রত্যেক কটা কালার এবারে দারুণ হয়েছে, মানে আগের বারেও দারুণ ছিল কিন্তু এবারে আরো ভালো হয়েছে। অবভিয়াসলি প্রাইজিংটাও এগুলোতে কাঠদানা কাজটা একটু বেশি, টোটালি হ্যান্ড কাঠদানা, তো একটু প্রাইজিংটাও হয়তো বাড়বে। আগের বারেরটাও আছে যেটা কম প্রাইসে আমরা দিয়েছিলাম, সেই শাড়িটাও আমরা রেডি করিয়েছি, সেটাও এসছে। অ্যান্ড ডেফিনেটলি এটা নতুন এসছে। কেমন লাগছে শাড়িটা একটু প্লিজ জানিও, কারণ আমার তো মানে জাস্ট নিজের ক্রিয়েশন, বাট স্টিল জাস্ট পাগল হয়ে যাচ্ছি, মানে এত ভালো লাগছে, অসাধারণ। প্রত্যেক কটা শাড়ি জাস্ট ফাটাফাটি, ফাটাফাটি। প্রত্যেক কটা কালার कॉम्बिनेशन এগুলোর আমি डेफिनेटली फुल ओपन वीडियो देबो, बहुत जल्दी मैं पोस्ट करूंगी, बट जस्ट स्टॉक आया है तो एक फ्रेशली अपडेट देना जरूरी था। मैं कोशिश करती हूँ कि हर कोई जो सेल कर रहा है वो तो डेफिनेटली हम देंगे ही, बट कुछ हटकर भी करती रहूं। तो कटदाना इतना ट्रेंड कर रहा था, एंड बेंगल कटन मानेই পুজোতে একটা ইমোশন কাজ করে, যে একটা তাঁতের শাড়ি চাই, সেই তাঁতের শাড়িতে যদি কাঠদানা ইনফিউজ করা যায়, তো সেই ভাবনা থেকে এই শাড়িগুলো। एंड जस्ट लुक एट द साड़ीज। प्राइसिंग अभी मैं नहीं बता पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि साड़ीज जस्ट आए हैं, मैं अभी आप लोग के सामने ही मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। अभी मुझे कॉस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्राइसिंग होगा। जस्ट वाओ, ईच साड़ी इज सुपर ब्यूटीफुल, लुक एट द फिनिशिंग। ये थोड़ा सा कम काम का है, देखिए स्लीक बॉर्डर विद दिस छोटा छोटा बूटा, इसमें थोड़ा सा कम काम है। बहुत सारा साड़ी है, मतलब इस बार ना मतलब मन भर के आप लोग शॉपिंग कर सकते हो। प्योर धोनेखाली तात विथ हैंड वर्क was just wow, just wow, অসাধারণ। এবার একটা আমাকেও নিতে হবে পুজোতে, এইরকম একটা শাড়ি দারুণ মানাবে, दारुण, फाटाफाटी। एंड लुक एट द ऑप्शंस, मतलब इस बार किसी को मैं खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली हर किसी को मिलेगा इस बार।
मैं ऑप्शंस बहुत सारा रेडी करी हूँ इस बार। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज डू कमेंट। एकदम नया लॉन्च है स्पेशली फॉर दुर्गा पूजा। इससे पहले सिर्फ एक बार सैम्पलिंग हुआ था, तब मतलब सैम्पलिंग के टाइम पे ना स्टॉक आया और आते आते इंस्टेंटली मतलब ओपनिंग वीडियो से एक सैंपल में, क्योंकि सैंपल आया था तो मैंने सोचा एक ओपनिंग वीडियो करूँ, और उस बार किया था और मतलब वहीं से सब सोल्ड। एक भी पीस हमारे पास स्टॉक में नहीं था। तो उसके बाद अभी आया है, भर भर के स्टॉक आया है। होपफुली आप सबको पसंद आएगा। कलेक्शन प्राइसिंग इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। हमारे जो टीममेट्स है बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है, तो वो लोग डेफिनेटली फोटोज प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको पसंद आएगा तो। प्राइसिंग में अभी करा दूंगी। इसका प्राइस तो सबको पता होगा, इसका कितना था, হ্যাট কত এটা, এরা মাথা খারাপ হয়ে গেছে, সাইটে আছে দেখো। জাস্ট ওয়াও, এটা আই থিংক 2000 এর মধ্যেই প্রাইস ছিল, আমার মনে পড়ছে না প্রাইসটা। 2350 ওটা নিচেরটা আই থিংক। এইটা আই থিংক একটু কম ছিল, এটা একটু কম ছিল। जो पहले दिखाई थी उसका 2350, 2450 और 2650 ऐसा कुछ होगा। और जो ये वाला मैं दिखा रही हूँ उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा, आई थिंक 1850 और 1950 ऐसा कुछ रेंज था, मुझे याद नहीं है, मुझे प्राइसिंग चेक करना पड़ेगा। पहली बार जब कॉस्टिंग किया था तो उसके हिसाब से प्राइसिंग होता है। दूसरी बार अभी इतना स्टॉक आया है तो ये भी प्राइसिंग के हिसाब से, मतलब जब प्राइसिंग करूंगी उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी एग्जैक्ट प्राइस। तो आप मानकर चलो ये 2000 के अंदर, और ये जो है क्योंकि इस काम का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा होपफुली। जो सेम साड़ी है, जैसे ये रेड कलर का कॉटन का শাড়ি, সেম ধনে খালি তা তো দুটোই থান সেম, বাট কাজটা দেখতে পাচ্ছ ডিফারেন্সটা। দিস ইজ ওয়াই দ্য প্রাইস উইল বি ডিফারেন্স, और कुछ नहीं है। বুটা বডিতে ছোট ছোট বুটা, এটাতে বডিতে কাজটা 1899 তাই তো, দিস ইজ 1899। বুটাগুলো একটু সুন্দর লাগছে, এটা জাস্ট অসাধারণ। এটা 1899 এন্ড দিস উইল বি অ্যারাউন্ড 2500, 2500 টাকার মধ্যে। দুটোই সুন্দর কিন্তু জাস্ট ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। আজকের মতো কালেকশন এখানেই শেষ হচ্ছে, একদম লাস্ট পিস আমি বার করছি। ওয়াও, এটা একটু খুলে দেখিয়ে দিই। 1899 এর যে শাড়িটার কথা বলছি, এটা প্রত্যেকটাতেই কিন্তু জাস্ট ওয়াও, ভীষণ সুন্দর। স্লিক একটা কাঠদানা বর্ডার, তার সাথে ছোট ছোট বুটা অন অল ওভার শাড়ি, বিউটিফুল।